समस्त को मोर नमस्कार स्वागत करुछि जॉब नोटिफिकेशन ओडिया रो पुणी गोटे नुआ वीडियो को। तो देखंतु आज आपण मन समस्त जानिथिबे जे आज होछि कोन ना 8 जुलाई 2024। तो आज रो दिन रे कोन हिची ना जो प्लस 2 रो जो फर्स्ट सिलेक्शन रहिछि प्लस 2 पिला मानकर ओके तांगर जो फर्स्ट सिलेक्शन होइछि तारो आज सिलेक्शन रो कोन हिची ना रिलीज माने कोन कहते तारो माने फर्स्ट सिलेक्शन को फर्स्ट सिलेक्शन बाहरी जाइछि। ओके तो ए रिगार्डिंग टिके मैं आलोचना करिबा फटाफट भाबरे कोन सब रहिछि केमिति आपण इंटिमेशन लेटर को आपण निज मोबाइल ओके जदि आपण पर गुटे एंड्रॉइड मोबाइल रहिछि आपण पाखरे डाटा रहिछि ओके आपण पाखरे इंटरनेट चालुछि तले आपण निहाती आपण मोबाइल रे डाउनलोड करि परिबे सेति आपण को कोनस प्रकार माने कोन आपण को जनसेवा केंद्र हो कोनस प्रकार एमिति कैफे को जाय कि आपण डाउनलोड करिया पड़िबोनी आपण निज मोबाइल रे कोन करि परिबे डाउनलोड करि परिबे निजर इंटिमेशन लेटर ठीक अछि सेही रिगार्डिंग टिके एठी हमें आलोचना करिया कोन सब रहिछि। तो जो पिला माने भी 10th परे कोन करिसंती ना आपनकर प्लस 2 साइंस ओके किंबा आर्ट्स किंबा कॉमर्स पे जदि आवेदन करिसंती तो तांको पई बे कोन हिची ना तांकर फर्स्ट मेरिट लिस्ट को बाहर कर दिया हिची माने से माने रिलीज कर दिया हिची। तो तबे कोनति का अपन कोन करिवे माने केमिति देखिबे अपन इंटरव्यू लेटर अपन सिलेक्शन को कॉलेज रे हिची अपन एडमिशन केबे माने अपन एडमिशन केबे रहिची ओके। तो हम प्रथमे कहि रखि जे जोठी अपन सिलेक्शन होउची अपन सेठी प्रथमे एडमिशन करिया को पड़ी मन रखंतु जदि अपन स्लाइड ऑफ प्रोसेस रे भाग नबा पे चाहउछन तले अपन प्रथमे जोठी भी आपन फर्स्ट सिलेक्शन जोठी भी सिलेक्शन हेची आपन को एडमिशन नबा को पड़ियो। प्रथम कोन करिए आपन को जो गूगल रहिची गूगल क्रोम रहिची से गूगल क्रोम जे आपन साम्स ओडिसा बोली माने कोन करिए टाइप करी आपन सीधा कोन करिवे क्लिक कला पर आपन गुडी एई भली माने पेज आसीबा आपन को जोची आपन देखिबे जे www.samsodisha.gov.in भली आपन गुडी माने ऑफिशियल साइट बा पोर्टल देखिबा मिलिबो सेठी आपन कोन करिए से डायरेक्टली आपन क्लिक कर देबे। प्रथमे क्लिक कले देखिए आपन एई भली पेज आपन साम्स रो पेज आपन प्रथम पेज आपन देखिया पाइबे जोठी आपन देखिबे राइट साइड देखंतु गोटे दिया आपनकर उच्च माध्यमिक विद्यालय प्लस 2 आपनको चयन स्थिति जानंतु माने आपनकर जो चयन बा जो आपनकर सिलेक्शन हेछि सिलेक्शन लिस्ट जो बाहरी छि आपनकर प्रथम पर्याय माने फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो बाहरी छि तार आपन एठी गोटे दिया हेछि आ गोटे रुचि आपनकर गोटे प्रथम लेफ्ट साइड देखुन से दिया हेछि उच्च प्राथमिक विद्यालय प्लस 2 ओके कोन करी आपन दुईटी मेथड निजरो इंटिमेशन लेटर को डाउनलोड करि परिबे आपन नचेत इटी क्लिक करी डाउनलोड करि परिबे नचेत आपन इटी क्लिक करिवे डाउनलोड करि परिबे कोठी माने एठी देखुन एठी। तो मु आपन दीटी मेथड को देखिबी केमिति आपन निज मोबाइल रे केमिति इंटिमेशन लेटर को डाउनलोड करिवे ओके सुविधा रे बिना किसी असुविधा आपन डाउनलोड करि परिबे जदि आपन बारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अछि ओके जोथि आपन जो मोबाइल आपन यूज करछन्ती कि आपन कोनसी माने आपन पेरेंट कि आपन भाई भौणी जहारी मोबाइल नंबर को भी यूज करिसंती आज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूज करछन्ती ताको हमें यूज करि परिबे एठी। तो देखंतु प्रथम कोन करिवे ना ए जो दिया दिया आपन उच्च प्राथमिक विद्यालय दिया एठी क्लिक करंतु प्रथम कोन करिवे क्लिक कला पर देखिन आपण एमजी गोटे पेज देखा पाइबे ओके एटा आपण कैंसिल कर दियंतु कैंसिल करंतु एटी आपण देखिए प्रथमे आपण दिया हिची छात्र छात्री लॉगिन मुटे जूम कर देखि दोछि देखंतु छात्र छात्री लॉगिन तो कोन करबे एटी प्रथमे आपण एठी आपण क्लिक करंतु क्लिक कला पर एटी देखंतु कोन जिवे सीधा जिवे एई भली पेज को आपण देखियो पाइबे जोठी आपनकर एक्जिस्टिंग स्टूडेंट पाखर कोन करबे क्लिक करिवे एक्जिस्टिंग स्टूडेंट रे क्लिक करिवे तो कोन करिवे प्रथमे क्लिक करंतु एक्जिस्टिंग स्टूडेंट रे तो आपण क्लास 11th पई अप्लाई करिसंती तो आपन प्रथम सिलेक्शन जो आछि सिलेक्शन लिस्ट बास्टेड आपन क्लास 11th पई तो एटी कोन करिवे जो दिया छै आपन मोबाइल नंबर माने आपन जो मोबाइल नंबर जोटा आपन एप्लीकेशन फॉर्म भरिया टाइम रे जो मोबाइल नंबर को आपन रजिस्टर करिसंती ओके जोटा आपन एप्लीकेशन फॉर्म रे अछि जे आपन एप्लीकेशन फॉर्म आपन बाहर अछि त निहत आपन देखि परिबे जे को मोबाइल नंबर को आपन देइछंती सेही मोबाइल नंबर कोन करिवे एठी आपन सेही मोबाइल नंबर को माने एंट्री कर देबे ओके एंट्री करिवे एवं आपन तळे कोन दिया छै आपन पासवर्ड जो पासवर्ड देइथिले अप्लाई टाइप करिया टाइम रे ओके लॉगिन करिया समय आपन जो बनेइथिले आपन पासवर्ड को सेही पासवर्ड को एठी दे देबे पासवर्ड दे सारला परे कोन करिवे जो राइट साइड रो रेड कलर आपन कैप्चा देखुथिले से कैप्चा आपन नंबर कोन करिवे एठी एंट्री करिया पड़ियो एंट्री कोन करिवे 40 ओके 1618 क्लिक करि साला पर कोन करिवे आपन साइन इन रे क्लिक करिवे ठीक अछि साइन इन रे क्लिक करि सारले साइन इन क्लिक कला पर देखंतु एई भली पेजेस उटे आपन देखियो पाइबे साम्स पोर्टल रो ठीक अछि जोथरे आपनकर एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हि छि पेमेंट कंप्लीट हि छि जो एप्लीकेशन जो फॉर्म को आपन डाउनलोड करि छछन कंप्लीट हि सारछि एवं इंटिमेशन भी कंप्लीटेड हे सारछि किंतु देखंतु कोनसी प्रकार सेमति इंटिमेशन डाउनलोड करे पे आपन एठी ऑप्शन देखौछि कि देखोनी किंतु देखंतु एठी आपन साम्स रो ठीक लेफ्ट साइड देखंतु गोटे 3 लाइन आपन देखौछि देखिया मिलुछि 3 लाइन ओके एटा हम देखि दोछि आपन एरो मार्क करि आपन देखि दोछि एटा देखंतु आपन 3 लाइन देखौछि से 3 लाइन आपन कोन करबे क्लिक करंतु 3 लाइन क्लिक कला पर देखंतु आपन कोन देखिया पाइबे इंटिमेशन लेटर देखंतु तळे लिखाइछि आपन इंटिमेशन लेटर देखंतु इंटिमेशन लेटर ठीक अछि से इंटिमेशन लेटर ने कोन करिए क्लिक कर दियंतु क्लिक कला पर देखंतु एई भली पेजेस उटे आपन को पुनी गोटे देखिया को मिलिबो जोठी आपन कोन देखिबे जे आपन को कॉलेज रे आपन अप्लाई करथिले आपनकर सिलेक्शन बाबद ओके
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲା ଯୋଉ ଦିଆହେଇଛି ଏଟା ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇର ଗୋଟେ ତାର +2 ପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଆବେଦନ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଏଇଠି ସେ 5ଟି କଲେଜ ପାଇଁ ଆମେ ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ। ତଳ ଆଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 5ଟି କଲେଜ ଦିଆହେଇଛି, ତଳ ଆଡକୁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଷ୍ଟାଟସ କ୍ଲୋଜ ହେଇଛି। ତଳ ଆଡୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ସବୁ କ୍ଲୋଜ କରିଦିଆହେଇଛି। ଓକେ, ସବୁ କ୍ଲୋଜ ହେଇଛି, ମାନେ ଏଠି ଆପଣ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ପଟ ଆଡମିସନ କରିବା କଥା ସେ ସ୍ପଟ ଆଡମିସନ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅନଲାଇନ ସିଲେକ୍ସନ ମୋଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ଦିଆହେଇଛି ନା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଥିବ ସେଇ ସିଲେକ୍ସନ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ ମାନେ କଲରିଂ ହେଇଯାଇଥିବ। ଓକେ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲରିଂ ହେଇଯାଇଥିବ, ଯୋଉଠି ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ରାଇଟ୍ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ। ଓକେ, ସିଲେକ୍ଟେଡ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯୋଉ କଲେଜର ନାଁ ଥିବ ସେ କଲେଜର ନାଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମେନସନ କରିଦିଆ ହେଇଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିମରେ ଅଛି ତ ସେଇ କଲେଜର ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କେତେ ଅଛି, ଟୋଟାଲ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ କେତେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେ କଲେଜ ପାଇଁ, ସେ ସବୁ ଦେଖିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଅପସନ 2 ରେ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ସାନ ଭାଇର ଯୋଉ ହେଇଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଅପସନ 2 ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅପସନ 1 ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି। ତ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ଏହା ପାଇଁ ସେ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ସ୍ଲାଇଡ ଅପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଓକେ, ସ୍ଲାଇଡ ଅପ୍ କରିପାରିବେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅପସନ ରହୁଛି, ଫର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ର ଚଏସ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଲାଇଡ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସ୍ଲାଇଡ ଅପ୍ ରେ ସେ ଭାଗ ବି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଲେଜରେ ସେ ଆଡମିସନ କରିସାରିବେ। ତ ଠିକ ଅଛି, ତ କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କହିଲେ ଆମର କଥା ହଉଛି ଇଣ୍ଟିମେସନକୁ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ କେମିତି କରିବା। ଇଣ୍ଟିମେସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା, ଆପଣ ରାଇଟ ସାଇଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ ଆପଣ ତଳେ ଦେଖିବେ, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ତଳକୁ ରାଇଟ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଇନ୍ ଡାଉନଲୋଡ ଇଣ୍ଟିମେସନ ଲେଟର। ଓକେ, ଏଠି କଣ କରିବେ ନା ଇଣ୍ଟିମେସନ ଲେଟରକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲିକ କରିବେ। ଏଠି କ୍ଲିକ କଲେ, କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟିମେସନ ଲେଟର ପେଜ କୁ ସିଧା ଯାଇପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟିମେସନ ଲେଟର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମେନସନ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଦିନ ଆଡମିସନ ହବ, ଓକେ, ଡେଟ୍ ଏବଂ ଟାଇମ ସବୁ ମେନସନ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କଣ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବାରକୋଡ ଦିଆହେଇଛି, ବାରକୋଡ ତଳେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ଓକେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଦେଖିନେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟର ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିକ କରିବେ, ଓକେ, ପ୍ରିଣ୍ଟର ଯଦି ଏଠି କ୍ଲିକ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଧା ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ଦେଖୁନି ଆପଣଙ୍କୁ, ସିଧା ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ, ସେଠି କ୍ଲିକ କଲେ ଆପଣ ସିଧା ଭାବରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ ଲେଟରକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ତ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଟା ମୁଁ କହି ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ଏ ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି ଡାଉଟ ରହିଲେ ତ ମତେ ପଚାରି ପାରିବେ ନିହାତି। ଓକେ, ତ ଆଉ ସବୁ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ରହିବେ ସେଟା ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇ ପାରିବେ ଯେ କଣ କଣ ସବୁ ଡାଉଟ ରହୁଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ କହୁଛି, ଯେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ମେଥଡଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ମେଥଡଟା ମୁଁ ଦେଖି ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଠି ଦେଖି ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦିଆହେଇଥିଲେ କଣ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଯୋଉ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦିଆହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ଏଇଠି ଦେଖଉଛି। ଓକେ, ତ ସେଇଠି କଣ କରିବେ ଆପଣ, ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ, କ୍ଲିକ କଲେ, କ୍ଲିକ କଲେ ସିଧା ଏଇଭଳି ପେଜେସ୍ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦେଖିବା ପାଇଲେ, ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର କଣ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବାରକୋଡ ନମ୍ବର, ଓକେ, ବାରକୋଡ ନମ୍ବର, ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଉ କ୍ୟାପଚା। କ୍ୟାପଚା ତ ଆପଣ ମେନସନ କରିଦିଆହେଇଛି। ଓକେ, ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ରହିଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମରେ ଏଠି ଦେଖିବେ ବାରକୋଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଥିବ। ଓକେ, ସେଇ ନମ୍ବରକୁ କଣ କରିବେ, କପି କରିବେ, କପି କରି ଆଣି ଏଠି ପେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, କପି କରିବେ, କପି କରି ପେଷ୍ଟ କଲେ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏଠି କଣ କରିବେ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ୟାପଚା ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଓକେ, କ୍ୟାପଚା ଯୋଉ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେ କ୍ୟାପଚାକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। କଣ ଦିଆହେଇଛି ନା କେ, ଓକେ, ଆଉ କଣ ଦିଆହେଇଛି ଏଫ, ତାପରେ ଏନ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍। ଓକେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପଚା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସରି କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ, ସରି କ୍ଲିକ করে ଦେଖିବେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କଲେଜରେ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି ସେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ବାରକୋଡ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ, କୋଉ ନମ୍ବର, କୋଉ ମାନେ କୋଉ ସିରିଆଲ ନମ୍ବର ବା କୋଉ ଅପସନରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି, କୋଉ ନମ୍ବରରେ, ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ ଯୋଉ କଲେଜ କରିଥିଲେ ସେଇ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି, କଲେଜର ନାଁ, କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିମ, କୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଡମିସନ ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ଦିଆହେଇଛି ଡାଉନଲୋଡ ଇଣ୍ଟିମେସନ। ଏ କଣ କରିବେ, ଏ ଡାଉନଲୋଡ ଇଣ୍ଟିମେସନରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, କ୍ଲିକ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ, କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ପେଜେସ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯାଇଥିବ। ଓକେ, ସେଇ ଓଟିପି କୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଏଇଠି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କରି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ସିଧାସଳଖ। ଓକେ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ 20 ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ମାନେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାର ଅଛି ସେ ଜିନିଷଟି। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ, କ୍ଲିୟର ଏତିକି ଜିନିଷ, ମାନେ କାହିଁକି 20 ସେକେଣ୍ଡ ବି ନୁହଁ, ଆପଣ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଟିପି ଆସିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ନ ଆସେ ଆପଣ ରିସେଣ୍ଡ କରିକିନା ଆଉଥରେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏ ସବୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିସନ ଇଣ୍ଟିମେସନ ଲେଟରକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିବାର। ଦିଟି ପ୍ରୋସେସ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଜାଣିଲେ, ବୁଝିଲେ। ଓକେ, ଯଦି ଆଉ କିଛି ରିଗାର୍ଡିଂ ଡାଉଟ ରହେ ତାହେଲେ ମତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ବୁଝିଗଲେ କେମିତି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ ଇଣ୍ଟିମେସନ ଲେଟରକୁ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହେ ତାହେଲେ ମତେ ବି ପଚାରି ପାରିବେ, ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି, କୌଣସି ଡାଉଟ ରହେ ତାହେଲେ ମତେ ପଚାରିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ଓକେ, ତ ଆଉ କଣ ଯଦି ରହିଲା, ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଲା କି, ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ, ତ ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ତ ଏଥିଲା ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ ଲେଟରକୁ ଆପଣ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉମାନେ +2 ପିଲା ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆଡମିସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସରେ, ଆର୍ଟସରେ କିମ୍ବା କମର୍ସରେ। ଓକେ, ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାବିବି ଯେ ଏଇ ଭିଡିଓ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ରହିବ, ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିବ ଯଦି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖି ଦେଖି। ଓକେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବି, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବା ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ବି ଏକୁ ନୂଆ ହେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓକେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ କହିବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ବେଲ ଆଇକନକୁ ଦବେଇକିନା ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହଉ କିମ୍ବା ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେସନ ରିଲେଟେଡ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିବି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ପହଞ୍ଚିଯିବ।
ओके तो आम पुणी थे देखा पुणी थे कथा आउ गोटे नुआ भिडियो नुआ इनफर्मेशन को नहीं नुआ वैकेंसी को नहीं ए रहली नमस्कार जय जगन्नाथ।